बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान का जो है वो एक और इंटरव्यू वायरल हो गया है। पहला जो इंटरव्यू आया था वो इमरान खान के बेटे कासिम का था, अकेले थे वो उस शो में। लेकिन ये इंटरव्यू जो है वो बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू। इससे पहले जो है वो इमरान खान के बेटों ने वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दी थीं। उस हवाले से भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि उस बात में कितनी सच्चाई थी। दूसरा जनाब, अभी जो पियर्स मॉर्गन को ये इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू इमरान खान के दोनों बेटों का काफ़ी वायरल हो रहा है। इसके हवाले से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं। यानी पियर्स मॉर्गन वही सहाफ़ी है जिसने पाक भारत कशीदगी के बाद जो है वो जिसके शो में हिना रबानी घर और शहजाद गए थे और जो मुकाबले में थी वो बरखा दत्त और एक और इंडियन यूट्यूबर था। तो इन दोनों ने वहाँ पे पियर्स मॉर्गन के शो में जो है वो मुकाबला किया था इंडियंस का। तो पियर मॉर्गन का वो शो भी काफ़ी वायरल हुआ था। अभी जो पियर मॉर्गन ने इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू किया वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि इंटरव्यू में क्या बात हुई है, किस तरह से हुई है। दूसरे नंबर पे जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपनी दी हुई जो एक लिमिट्स हैं, या यूँ कह लें कि उनको जो दिए हुए इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ कर रहे हैं। किस तरह कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को वो डील्स ऑफर कर रहे हैं जो इमरान खान ने कहीं भी नहीं है। यानी कि इमरान खान से पूछे बगैर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को डील्स ऑफर कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या क्या ऑफर्स की हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और इसका नुकसान क्या हो सकता है, पहले क्या नुकसान हुआ है और अब क्या नुकसान हो सकता है। जो इमरान खान से बगैर पूछे इस्टेब्लिशमेंट को डील्स ऑफर की जा रही हैं, इसका क्या पीटीआई को और इमरान खान दोनों को नुकसान हो सकता है, ये आपके साथ हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इमरान खान के दोनों बेटों के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करते हैं। पियर्स मॉर्गन के शो में मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान की रिहाई किस तरह मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से ही मुमकिन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत करते हैं, इमरान खान के सपोर्ट में कोई ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकीनी तौर पर इस बयान को ना सिर्फ संजीदा लेगी बल्कि हो सकता है कि बहुत जल्द इमरान खान को रिहा भी कर दे। उन्होंने कहा कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल से हमारी मुलाकात हुई है, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के हमारे वालिद साहब यानी इमरान खान के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हम ये समझते हैं कि अभी भी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में मुदाखलत करते हैं तो वो यानी इमरान खान जो हैं वो बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं। फिर उनसे पाकिस्तान आके सियासत में हिस्सा लेने और गिरफ्तार होने के हवाले से सवाल पूछा, तो उन दोनों ने यही जवाब दिया कि हम पाकिस्तान में आने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान आएंगे, एहतजाज का हिस्सा भी बनेंगे, अगर हमें गिरफ्तार होना पड़ता है तो हम गिरफ्तार भी हो जाएंगे, लेकिन हम अपने वालिद को रिहा करवाएंगे। ये कासिम और सलमान ने दोनों ने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा किए हैं। पहले तो यहाँ पीटीआई के लीडर्स की जानिब से या मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से ख़बरें चलाई जाती थी कि जी वो पाकिस्तान आएंगे और आके एहतजाज में शामिल होंगे। अभी जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ वो दोनों कासिम और सलमान दोनों के मुंह से जो अल्फाज अदा हुए हैं वो ये हैं कि हम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान आके एहतजाज में शामिल होंगे, और अगर हमें गिरफ्तार भी होना पड़ा तो हम अपने वालिद की रिहाई के लिए गिरफ्तार भी हो जाएंगे। यानी दोनों बेटे जो हैं वो बाप को रिहा करवाने के लिए संजीदा हैं, संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर अगर उनको पाकिस्तान आना पड़ा तो आएंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही है कि इमरान खान किसी तरीके से रिहा हो जाए। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे अगला कोई लाहे अमल नज़र नहीं आ रहा। जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है वो पीटीआई की सियासत और इमरान खान की सियासत जो है वो मुंजमद रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो या तो किसी ऐसे लीडर को सामने आना पड़ेगा जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके, या इमरान खान को खुद बाहर आना पड़ेगा, और ऐसा लीडर तो कोई इस वक्त मौजूद नहीं है कि जो इमरान खान को रिप्लेस कर सके। पूरी पीटीआई के अंदर पूरी पीटीआई जो है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है। ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज्ड है
بلکہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے ہے. کسی کو یہ ہے کہ میرے پاس اگر چیئرمین کا عہدہ ہے تو میرا وہ عہدہ قائم رہے, کسی کو یہ ہے میرے پاس اگر وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے تو وہ عہدہ قائم رہے, کسی کو یہ ہے میں اگر جنرل سیکرٹری ہوں تو میں جنرل سیکرٹری رہوں. نہ ہی کسی قسم کا کوئی احتجاج نظر آ رہا ہے, نہ ہی کسی قسم کی کوئی جد و جہد نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پشاور میں کے پی کے کی حکومت ہے, تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز اور رہنما جو ہیں وہ پشاور میں چلے گئے ہیں. اب پشاور میں وہ گرفتاریوں سے بچنے کے لیے گئے ہیں. حالانکہ اگر کوئی تحریک کامیاب ہوگی یا اگر کوئی تحریک تاریخ کے اندر کامیاب ہوئی ہے تو وہی تحریک ہوتی ہے جو پنجاب سے اور خاص طور پر لاہور سے اٹھتی ہے. لیکن لاہور اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اس وقت کوئی بھی قابل ذکر یا سینئر رہنما موجود نہیں ہے. یہ تمام کے تمام جو ہیں پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب سے لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ لیڈ نہیں کریں گے پنجاب کے لوگوں کو, تب تک پنجاب کے لوگ کس طرح باہر نکلیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی اس تمام قیادت کے اوپر جو اس وقت پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے, کہ جب تک آپ پنجاب نہیں آئیں گے, پنجاب کے لوگوں کو لیڈ نہیں کریں گے, پنجاب کی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے, تب تک آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی احتجاج جو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم نے تو یہی دیکھا, یہی سنا, یہی پڑھا کہ پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ تحریک لاہور سے نہ اٹھے. مطلب یہ آپ بلوچستان کی صورتحال کو دیکھیں, بلوچستان میں جماعت اسلامی, بلوچستان کے مسائل کی وجہ سے جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دینا تھا, تو وہ دھرنا لاہور سے اسلام آباد جانا تھا, لیکن پنجاب حکومت نے وہ دھرنا صرف لاہور تک محدود کر لیا. انہوں نے جو ہے وہ لاہور پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیا. اب اس دھرنے کا اثر یہ دیکھیں کہ اس تحریک کے لوگوں کے مطالبات مان لیے گئے ہیں. اب پی ٹی آئی جب تک پنجاب کے اندر نہیں نکلے گی, احتجاج نہیں کرے گی, دھرنا نہیں دے گی, تب تک پی ٹی آئی کے مطالبات کیسے مانے جا سکیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا, اب اسی سلسلے کی ایک کڑی دیکھ لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, مطلب ترلے کر رہے ہیں, یوں کہنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم سے بات کر لو, ہم سے بات کر لو, ہم اچھے لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عمران خان تو کتنی مرتبہ صاف انکار کر چکے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ورکرز کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم لوگ اچھے لوگ ہیں, ہم ملک کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کون ملک کو نقصان پہنچانے والا ہے اور کون ملک کے جو ہے وہ حق میں ہے. یہ حکومت جو اس وقت پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط ہے, اس حکومت سے زیادہ کون ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ غریب عوام جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے, غریب عوام جو ہے وہ خودکشیاں کر رہا ہے, روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, روٹی پوری نہیں ہو رہی. اس سے بڑا پاکستان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ ان کے سامنے گر گڑا رہے ہیں, آپ ان کے سامنے رو رہے ہیں, آپ عمران خان کے بیانیے کے مخالف جا رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں آپ. یہ حال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا. اس لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ کامیاب کروانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.